साहब लाहौर में मौजूद है, हसन अयूब मेरे साथ इस्लामाबाद में। चौधरी साहब, आप जरा बताइएगा, लाहौर के अंदर मौजूद है, सवाल भी कर लें कि अगर एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है तो उस रिटन एग्रीमेंट को पंजाब हुकूमत क्यों नहीं उसके ऊपर अमल कर रही है? और हसन साहब से सवाल भी कर लीजिएगा। नहीं, हसन मुर्तज़ा साहब तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सियासतदान हैं, और अपने हलके में उनका बड़ा और पूरे सूबे में भी उनका एक नाम है और मकाम है। वी आर फाउंड ऑफ हिम। हैविंग सेड दिस, ते हसन मुर्तज़ा साहब अगर ये मैं कहां कि तुम्हारी पॉलिसी है कि पुरानी तनख्वाह के काम करने तैयार हो, जो मैंने आपके प्रेसिडेंट साहब का जो बयान पढ़ा है कि हमारी मजबूरी है कि मुस्लिम लीग इनके साथ चलें, और उन्हों का जड़ा मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग एन का उन्हों का है सुके तो मिल माइया। हमने आपके कोई मुतालबे शालबे नहीं मानने, आपकी मजबूरी है हमारे साथ चलें और आपने चलना है। दिस डजंट वर्क इन पॉलिटिक्स। आप या तो 100% हुकूमत में शामिल हों या अपनी गवर्नमेंट बनाएं या अपोजिशन में बैठें। आप कोई इसके अलावा कोई आपने नया मॉडल बनाया जो विच इज़ नॉट वर्किंग, या अगर इट इज़ वर्किंग तो बताएं। चौल साहब वड्डे भाई भी ने जी, और बड़े ही काबिल एहतराम ने, हमेशा प्यार नाल दा जिहड़ा एक रिश्ता है वो कायम रवे, अल्लाह करे इन्हां नाल। गुजारिश है चौल साहब, असीं ते पहले दिन ये कहा सी कि तहरीके इंसाफ की अक्सरियत है और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो हुकूमत बना लवे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। असीं उन्होंने यही कहा कि असीं तुहाडा हिस्सा भी नहीं होवांगे, तुसीं अपनी हुकूमत बनाओ, असीं तुहाडे नाल होवांगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ नहीं ਮੰਨੀ, फिर ਤੁਸੀਂ तो मुराद भी तहरीके इंसाफ ने गल नहीं ਮੰਨੀ, फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है दूसरी साइड से सोचा। अब जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं वो इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता कि इस टाइम में हुकूमत को कमजोर किया जाए या हुकूमत में तब्दीली लाई जाए। एक बहुत बड़ा इंतशार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जिसका मुकाबला करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने इतना कड़वा घूंट पिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साल बाद भी ये कह रही है कि हमें वो चीजें नहीं नजर आ रही जिसके हमारे साथ बात की गई थी। सही है। हसन अयूब मेरे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं पूछना तो ये चाहूंगा कि क्या पंजाब के हवाले से शिकायत ज्यादा हैं या वफाक के हवाले से, पहली बात। और दूसरा, अगर शिकायत पंजाब के हवाले से हैं तो कौन कौन से अजला वहां पर सरे फहरिस्त हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर तहफुजात हैं? जो आपका रिटन एग्रीमेंट है वो तो अलग है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है कि जो आपके वहां के जो अरकान हैं पंजाब के, उन्होंने अपनी शिकायत के अंबार लगाए हैं, तो वो क्या शिकायत हैं, कौन से डिपार्टमेंट से मुतलका हैं, कौन से अजला जो है उसमें प्राइम है, और आपके अपने जिले का क्या हाल अहवाल है? और वैसे सुनने में और जो हमारी इतलात है कि पंजाब की हद तक तो जो मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोग भी हैं उनको भी कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं मिल रही, और ना ही वो फंड्स वगैरह के हवाले से वो ज्यादा उनकी जो इस वक्त वो अपनी मर्जी चल रही है। तो फोकस जो है वो मैडम का अपना है और वो चार्ज उन्होंने खुद संभाला हुआ है। जी मुसा भाई। जी यकीनन जी, देखें उनके जो अपने एमपीएस हैं उनको तो वो कुछ दें या ना दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तो उनसे बात नहीं करती। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है उनकी। अगर वो अपने लोगों को कुछ नहीं दे रहे तो पीपल्स पार्टी तो उसकी जिम्मेदार नहीं है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमारे जितने भी अजला हैं अगर आप देखें तो उनमें किसी जगह पे तो मुस्लिम लीग क्यू के लोग जो हैं वो अकोमोडेट हुए हैं। हमारी वहां पे सीनियर लीडरशिप है, कमर जमान कायरा साहब हैं, दीगर लोग हैं हमारे, उनको वो चीजें नहीं मुयस्सर। गुजरात फिर मेरा जो है उसमें अगर आप देखें तो मेरे लोगों के खिलाफ FIRs दी हुई हैं, झूठी FIRs दी हुई हैं। हम रोज की बुनियाद पे विक्टिमाइजेशन का सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो मरियम बीबी का जो साफ सुथरा पंजाब है वो हम तो उससे भी महरूम है। हमारे तो सारे वर्कर्स के दरवाजे पे वो सब्जी माँ आ गई है, वो गिराने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन हमारी डेवलपमेंट के लिए उनके पास एक लम्हा भी नहीं है।
سر اینٹی انکروچمنٹ تو خیر پورے پنجاب بھر میں ہو رہا ہے، وہ تو یہاں پر بھی راولپنڈی میں بھی چل رہا ہے، وہ تو ملتان میں بھی چل رہا ہے، بہاولپور میں بھی چل رہا ہے، وہ تو اچھا مرزا صاحب ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح ہے، وہ تو ایک اچھا جو بھی ہے. اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ کی تفصیلاً ملاقات ہوئی ہے، کو وجہ کیا لگی؟ آپ پرانے سیاستدان ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بات کا کیا احساس نہیں ہے کہ دا مومنٹ جس لمحے پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ تھوڑی سی پیچھے کرے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت دڑام سے نیچے گر پائے گی، وفاق میں، وہی تو بات کر رہا ہوں نا. سو ایک جو اوورآل ایک ارینجمنٹ ہے، تو لہٰذا مطلب آپ کو کیوں ہلکا لیا جا رہا ہے؟ صدر پاکستان آپ کے پاس موجود ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں، ڈپٹی اسپیکر، 2 صوبوں میں گورنر، 2 صوبوں کے اندر آپ کی حکومت. جی مرزا صاحب دیکھیں، ان کو اس چیز کا تو کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کر سکتی، وہ ریاست کو کمزور نہیں کر سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ پیٹریوٹک کردار رہا ہے اور اس نے آئندہ بھی وہی کردار رکھنا ہے، اور بہت میچور پارٹی ہے. یہ بات ماننے والی ہے کہ پاکستان کی میچور ترین سیاسی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جی بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں مروا رہی ہیں. ہم امیچور پولیٹیشنز کے ہاتھوں جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے. لیکن اس کے لیے جو جتنا ٹائم انہوں نے گین کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی ہے اور زیادہ ہے. یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ایک لمحہ درکار ہے. ایک آصف علی زرداری صاحب کی ایک اشارے پر ان کو شام کو نانی یاد آ سکتی ہے. چلیں مرزا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مجبوری، اب میں دوبارہ ناظرین آپ کو دکھا دیتا ہوں اخبارات کے تراشے، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں تمام جو اخبارات کے اندر خبر چھپی ہے کہ مجبوری ہے، وقت کی ضرورت ہے، ساتھ چلنا. انہوں نے جس طرح مرزا صاحب نے بھی بتایا کہ اگر ہم علیحدہ ہو جائیں تو ظاہر ہے استحکام جو ہے اس وقت سیاسی وہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک میرج آف کنوینئنس ہے چوئی صاحب، یہ کنٹینیو کرے گی؟ میرج آف مجبوری کہہ لیں، کنوینئنس کہہ لیں چوئی صاحب؟ نہیں، انڈیفینیٹ تو نظر نہیں آتا کنٹینیو کرتا، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو جو ہے وہ تو ایک طرف ہے، جو بھی ان کا برا بلا جو سیاست ہے. پیپلز پارٹی کو ناراض کر کے شہباز شریف گورنمنٹ، اور بعض خیال ہے کہ جی پنجاب میں چلتی رہے گی، یہ بھی نہیں ہونا. ان کے وہاں بھی حالات خراب ہیں، یہاں بھی خراب ہیں، اور انہیں پیپلز پارٹی کے مطالبے ماننے پڑیں گے یا پھر مکمل طور پر اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے.